Hi, Tijin. Hi, Tijin. Hi, Jean. Hi, Jen. Hi, Tijin! Hi, Ate Jean. Hi, Ate Jin! Hi, Ate Jean. Happy birthday! Happy 35th birthday! Happy birthday! Happy birthday! God bless you! Happy birthday. Birthday doon mo ini ka puhon. 100 ang bayad ani. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. God bless you more to your life. Thank you kayo. Nagpasalamat jud ko sa Ginoo sa imong kinabuhi. No, I'm so blessed jud nga naka ila ko nimo dili lang kay nimo but kay Onel pod and ni Arya. Grabe kaayo ko ka thankful ni Lord nga kanang dili lang kay ingon nga nagkasuod but kumbaga na feel pod nako nga inyo akong gi welcome murag na part na pod ko sa inyong family mo makisiksik bitaw te nagpasalamat jud kog dako sa imong kinabuhi diha sa Ginoo and I pray nga sa imong pag-celebrate sa imong adlaw nga natawhan kanang puro kalipay kabalo ko nga kanang grabe og kalipay ang gihatag ni Lord but I pray for more happiness jud no and peace jud nagikan sa Ginoo and I'm excited jud sa imong life ate og usa jud ka sa akong ginalook up inyoha kamo jud ni kay Onel akong ginalook up no inyong kaminyoon gud akong ginalook up and grabe jud ang imong impact sa akong life ate kay wala lang kakabalo nga naapoy some part sa ako nga na jud koy nakuha nga gikan nimo thank you kaayo ate sa tanan-tanan dako jud kayo kag natabang nako dili lang kay nako but also sa akong family kabalo na kaana and happy birthday I hope you enjoy your day and may God bless you more and more. Happy birthday, Jean. I pray nga malipayon ka sa imong birthday. Salamat sa Ginoo sa iyang gihatag nga kinabuhi na sa aton. Kani maghatag ka lasig sa pagpadayon mo sa Sir ni Lord. Nakita ng Lord imong heart. Salamat nga ako po declare nga aron tuig this month na mo mga clients. I pray nga mas daghan pa ihatag ng mga disciples ninyo kay nakita ni Lord ang inyong pagsunod sa iya. Salamat kayo sa imong kinabuhi. Hi, Jen. Happy 28th birthday. I declare God's ultimate blessing and protection and health upon you and your family. And hope you enjoy your day. And please always have a committed heart in the Lord, whatever the challenges and you may encounter. Always be in God, stay in God, and have yourself available for the Lord. And again, once again, happy birthday. Thank you so much for being an amazing leader to us. We pray nga daghan pa disciples ihatag si Lord nimo o daghan pa na lang ihatag si Lord nimo. God bless you always. We love you. Salamat kayo as pagka-leader namo kan as in wa jud masayod nga ikaw mong nga leader so thankful me nga always kang nag-remind namo bisan bisay magpupuyag mi nimo pero thank you kaayo sa tanan tuta nga panananginan pa ka ni Lord o tagaan pa kaniya daghan pa mga disciple and not dili lang kay dira but sa imusad nga work daghan pa kanya magdaghan pa mga client. God bless us always. Happy birthday, babe. Thank you so much for taking such good care of us sa amuan ni Arya. Naghanta og mga struggles nga giatubang karon pero nakita na ko nimo nga ni fight gid gyapon ka for us, for our family. Uban ra jud si Lord sa atoha. And I declare double portion diha nimo sa imong ministry and I know nga this year makompleto na gid na imong 12. Malipayon ka sa imong adlaw and I will always be here jud babe when you need me. Always know nga love jud kay ka na mo. Love kay ka na mo ni Arya. Happy birthday, my beautiful mommy. Thank you for helping me when sad. Thank you for